Yun. Ito na kami sa Morocco guys. Oh. Kaso naka-wide ata ito. Sikat na mosque nila. Sana maka-shore leave kami. Kaya yun. Ganda din eh no. Ano na pala dito? Syudad na din eh. Sabi nila delikado daw dito. Madami din daw mga kawatan. Baka tagitin ba? Kulay puti eh. Sabihin ano eh. Ano nila? Anong meron doon? Pi, may footlocker daw dyan Pi. Ha? Footlocker. Ayoko na mamili sapatos. Ayoko muna. Hindi ko pa nagagamit sapatos. Sa Korea na lang. Tinan mo maleta. Hindi nga ako makakalabas eh. Alas 6 pa ako eh. Alas 6 duty na ako. Live head. Didikit naman yan eh. Hey! Hey! Bato! Una pag salamin mo. Nice! Dating tirador. Dating tirador. Sa'yo Third, magpasok na Third ha. Lipat! Wait lang! Wait, balik! Wait! Sapa, balik. Balik! Balik mo na! Ah! Wala, malalim nga eh. Op! Biro! Okay. Wala pa. Tara na. Area todo. Di pa. Tandahan. Okay. Okay. Mira. Wala na eh. Wala yung dulo. Yeah. All right. Oh. Yeah, ikot. Okay, todo. Dagdag. Okay. Hop. Balik. Okay. Okay, para.
Okay, mira. Oh, pipiray na. Ah, mira. Yo, Ariana daw. Ariana. Grabe init na guys. Malapit na. Arya! Tagal. Headlight. Remaining loop for swing. Yeah. So yun guys, madikit na kami. Yan. Wala ko makaka-shore leave ako. Pero subukan. 52 hours lang loading eh, saglitan lang. Pero ibang trap pa baka makakalabas. Sana magandang puntahan no? Mosque nila. Saka sa alright. Woo! Yung amat sinigang, yung bawal nilabag, yung halak inangat, yung hawak pinapag.